फिक्स मैच पकड़ा गया है। वो फिक्स मैच जो सबको नजर आ रहा था कि नून लीग और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चल रहा है, लेकिन ये फिक्स मैच किसी और ने नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पकड़ा है। और जिस तरह के रिमार्क्स सामने आए हैं, उल्टा लेने के देने पड़ गए हैं। यानी अब 5 साल के लिए नून लीग के वो उम्मीदवार जिनको जबरदस्ती फॉर्म 47 के जरिए जाली तरीके से जितवाया गया था, वो 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, आमिर फारूक साहब के हैं। अभी हाल ही में आमिर फारूक साहब ने ज्यादा रिलीफ नहीं दिया था। तहरीक इंसाफ के लोग गए थे कि जी अब इलेक्शन कमीशन में ये लोग चले गए हैं कि जो ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, जिसमें इस वक्त तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो सारे केसेस को देख रहे हैं। उन्होंने फॉर्म 45 इनसे मंगवाए हैं, बार बार मंगवाए हैं, और ये दे नहीं रहे। अब ये चले गए हैं इलेक्शन के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, और तीनों नून लीगियों ने कह दिया कि जी वो देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हमसे फॉर्म 45 मंगवा रहे हैं, केस ठीक तरह नहीं चला रहे, ट्रिब्यूनल बदल दिया जाए, यानी इनको बदल दिया जाए, किसी और के पास भेज दिया जाए। फिर जनाब इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज किया और उसके बाद सुना दिया नून लीग के हक में। तीनों लोग गए, कमाल यह है तीनों इकट्ठे गए, फौरी तौर पर इनकी समाअत भी हो गई, जल्दी जल्दी फैसला भी आ गया और तीनों के हक में आ गया कि हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज जो है वो सही समाअत नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन बताएगा कि जनाब समाअत सही कैसे होती है, और उसमें इल्जामात लगाए गए जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं एक जज के खिलाफ, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, आपको ये साबित करने पड़ेंगे कि जनाब वो कोई अकरबा परवरी कर रहे हैं, कोई फेवरेटिज्म कर रहे हैं, दिखाएं तो सही किस तरह उन्होंने किया है। तो इस पर तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, 5 साल के लिए आपको नहल किया जा सकता है, आपको ये सब साबित करना पड़ेगा, और हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। ये वही जज हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वही चीफ जस्टिस हैं कि जिन्होंने इमरान खान को उस तरह रिलीफ नहीं दिया। बार बार इनके पास दरखास्तें आती रहीं, ये बार बार वापस केस भेजते रहे, हत्ता के साइफर केस में भी जमानत मनसूख की और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाकर मिली थी, और फिर साइफर केस ही खत्म हो गया। और अभी हाल ही में जिस तरह मैंने अर्ज किया कि सब लोग ये कह रहे थे कि अब तो इन्होंने फ्री हैंड दे दिया इलेक्शन कमीशन को, और सबको नजर आ रहा था नून लीग के हक में फैसला आएगा। आमिर फारूक साहब के पास तहरीक इंसाफ के लोग गए थे कि जी ये इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। जब ट्रिब्यूनल में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं तारिक महमूद जहांगीरी, वो केस सुन रहे हैं और उन्होंने कुछ गलत ऐसा नहीं किया, सिर्फ उनसे फॉर्म 45 मंगवाए हैं, वो ये दे नहीं रहे, उल्टा इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोका जाए। तो उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने नहीं रोका, स्टे नहीं दिया और रिलीफ नहीं मिला तहरीक इंसाफ को, और ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर दिया और सबको नजर आ रहा था फैसला होगा। लेकिन अब जिस तरह का फैसला किया गया है उससे तो सारी हाई कोर्ट खत्म हो जाएगी, उससे तो आला अदलिया के जजेस की कोई औकात नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा जिसको चाहेगा इल्जाम लगाएगा कि हाँ जिन्होंने ठीक नहीं किया हमारे पास दरखास्तें लाओ, और सारी खत्म हो जाएंगे। आमिर फारूक साहब यहां तक कह रहे हैं कि जी ये तो आपकी मुशावरत से, इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से ट्रिब्यूनल बनाया गया, नाम दिया गया, और आपने खुद तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर एग्री किया, और अब आपको यही हाई कोर्ट का जज जो है बड़ा बुरा लगने लग गया, उसने गलत ऐसा किया क्या है। बार बार मौके दिए गए और ये सब चीजें सामने आई। हत्ता के शोएब शाहीन साहब ने, जो एडवोकेट भी हैं और फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए भी हैं, वो ये कहते हैं कि मैं बयान हल्फी देने को तैयार हूं। इलेक्शन कमिश्नर समेत चारों मेंबरान ने ये कहा कि हमें पता है कि आमिर फारूक क्या फैसला देगा, अंदाजा लगाइए आप, ये बातें भी हुई हैं। इसके साथ जनाब इद्दत केस, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई इद्दत केस की, और उसमें भी जनाब बड़े अहम रिमार्क सामने आए हैं। हत्ता कि एक वक्त में उन्होंने कहा कि जी ट्रायल में क्या हुआ, तो कितना वक्त लगा, तो इस पर सलमान राजा साहब ने कहा जी 3 दिन लगे। उन्होंने कहा नहीं मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ, जज साहब ने कहा जी ट्रायल ही बता रहा हूँ, दिन रात लगा के 3 दिन में ट्रायल ही फारिग कर दिया गया। और इसके अलावा जनाब ये हुआ कि जिस दिन फैसला सुनाना था, क्या उस दिन कोई जज ये कह करके जी दरखास्त खारिज कर दी हुई थी कि जी जज बदल दें, और उस दिन वो आते हैं और जिस दिन फैसला सुनाना था उस दिन कहते हैं हाँ जी मैं तो ये केस ही नहीं सुन रहा। इस तरह का भी हो सकता है। और फिर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है वो जुडिशियल ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता, उससे रोक नहीं सकता। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया है कि जी हम जज बदल देते हैं, शाहरुख अंजुमन ने कहा जी मैं नहीं सुनता, एक नए जज के पास आपने भेज दिया, तो ये क्या यही सर्कल चलता रहेगा। उसमें भी बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं, वो गुल हसन औरंगजेब साहब उस केस को सुन रहे हैं और उसमें भी जवाब तलब कर लिया गया है। तो इद्दत केस भी आप देखिए, और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है इसमें जो चालाकी दिखाई गई थी वो भी, ये सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। इमरान खान साहब मजबूत नजर आ रहे हैं, हौसले में नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अब एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात की है, लेकिन साथ ही फिर से उन्होंने इल्जामात भी लगा दिए हैं। और अलकादिर ट्रस्ट केस के वाले से, 190 मिलियन पाउंड केस के वाले से पता लग रहा है जी वो फिर कुछ आगे नहीं मामला चल सका, लेकिन साफियों से उन्होंने बात जरूर की और वो भी अब रिपोर्ट हो रही है, वो चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अब मैं आपके सामने रखता हूँ जनाब कि क्या क्या वहाँ पर हुआ है, किस तरह से जनाब अब नून लीग इसमें मुश्किल में नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन भी, अदालत का लीगी रहनुमा अंजुम अकील को आइंदा समाअत पर अदालत ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, हिदायत। दरखास्त में जज के मुतालिक नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म के इल्जामात लगाए गए, चीफ जस्टिस ने कहा। और जनाब एक और बड़ी खबर ये सामने आई है कि पाकिस्तान के माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के सबसे मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को आखिरकार
ڈویژن بینچ کی طرف سے حج پر جانے کی اجازت مل گئی ہے. اب دیکھتے ہیں حکومت کیا اب مزید اس میں رکاوٹیں ڈالتی ہے. خان آج بھی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے تھے. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان ایک بار پھر جیل میں موجود مبینہ کرنل کا ذکر. جیل سپرنٹنڈنٹ آئی جی جیل خانہ جات اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کریں. عمران خان نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. 2 شاہکار آرڈر مجھے دکھائیں. اچھا وہ شاہکار آرڈر مجھے دکھائیں جو صحیح ہے. کسی کے پاس آپ نے پروسیجر مکمل نہ ہونے پر ٹریبونل ہی تبدیل کر دیا. اگر کسی آرڈر سے آپ کو اعتراض ہے تو جائیں اسے چیلنج کریں. چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس کہ بھئی اگر کچھ غلط آپ کو لگ رہا تھا کہ عامر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ طارق محمود کی صاحب غلط کر رہے تھے, انہوں نے بار بار موقع دی فارم 45 کے, چلیں پھر بھی آپ کو لگتا غلط تھا تو آپ سپریم کورٹ جا سکتے تھے. آپ نے ٹریبونل ہی بدل دیا. حکومت کو بڑا دھچکا. بریکنگ نیوز, اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے 3 حلقوں کا کیس نئے ٹریبونل کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ معطل کر دیا ہے. آپ اگر آرڈر کا دفاع کر رہے ہیں تو میں آرڈر جاری کر دوں گا. آپ نے ایک پوزیشن لے لی ہے, اب آپ اپنے آرڈر کا دفاع کریں. چیف جسٹس عامر فاروق کے غیر معمولی ریمارکس. بریکنگ نیوز, اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد سے 3 حلقوں میں نئے ٹریبونل کی کارروائی تا حکم ثانی آگے بڑھانے سے روک دیا. سوچ سمجھ کر بحث کیجئے گا. جو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہی ڈیفینڈ کریں. مجھے ان اختیارات کا بھی پتا ہے اور اپنے اختیارات کا بھی پتا ہے. یعنی مجھے ان کے الیکشن کمیشن کے اختیارات کا بھی پتا ہے, اپنے بھی اختیارات کا پتا ہے. پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے تو بتائیں, میں ابھی فیصلہ معطل کر کے ریکارڈ واپس منگوا کر ٹریبونل بحال کر دیتا ہوں. چیف جسٹس عامر فاروق نے بتا دیا جی. اچھا, عمران خان نے ملک بھر میں احتجاج کا اشارہ دے دیا ہے. اڈیالہ جیل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی جماعت کو پیغام دے دیا ہے کہ تیاری کریں, جلد ملک بھر میں احتجاج ہوگا. آئی جی جیل خانہ جات اور جیل سپرنٹنڈنٹ اور جیل میں موجود کرنل کے خلاف کارروائی کریں گے. ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں. اور پھر انہوں نے آگے مزید باتیں کی. اپیل ٹریبونل کے کسی آرڈر پر الیکشن کمیشن کو کوئی اعتراض تھا تو سپریم کورٹ چیلنج کر لیتے. اچھا, یہ باتیں جناب عامر فاروق صاحب نے اپنے ریمارکس میں دی ہیں. اور اس کے علاوہ لا آفیسر کی جانب سے ہائی کورٹ جج پر آبزرویشن دینے پر چیف جسٹس عامر فاروق برہم ہو گئے. یہ ذہن میں رکھیں, جو جج ہے وہ ہائی کورٹ کا جج ہے. اس عدالت کے جج پر کوئی الزام لگایا تو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دوں گا. عدالتی معاملت کے نام پر آپ خود کو بند گلی میں لے کر جا رہے ہیں, چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا. اور جناب الیکشن ٹریبونل کو کارروائی سے روکنے کا حکم دے دیا. اور آئندہ اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب. سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی گئی. اچھا, اب ویسے کافی دن تک ملتوی کر دی گئی ہے, اب یہ عید چکے آ رہی ہے اس وجہ سے بھی, لیکن بہرحال یہ معاملہ جلد نمٹ گیا. دوبارہ وہی ٹریبونل بحال ہو گیا تو نون لیگ تو فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور پھر یہاں اسلام آباد کے 3 حلقے فارغ ہو گئے تو پورے ملک میں کیا حال ہوگا وہ بھی دیکھیے گا. اور اسی لیے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت, اور بڑے بڑے تجزیہ کار وہ کہہ رہے ہیں جی کچھ کر لیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ حلقے نون لیگ کو جتوائے گئے ہیں, یہ واپس کیے تو پورے ملک میں جناب کام خراب ہو جائے گا. اس لیے ہر صورت جناب ان 3 حلقوں کا تو دفاع کرنا ہے. اتنی مشکل سے ایسے تو نہیں جتوائے 2 نمبریاں کر کے. خیر جناب, ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے ایسی زبان کا استعمال کرنے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا. اگر جج پر لگائے گئے الزامات غلط ہوئے تو وہ جیل جائے گا اور 5 سال کے لیے نااہل بھی ہوگا. انہوں نے الزامات لگائے اور الیکشن کمیشن نے آرڈر بھی جاری کر دیا, جسٹس عامر فاروق نے کہا. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو یہ نیا مسئلہ بن گیا ہے, کیونکہ ان ارکین قومی اسمبلی کو جو کہ جعلی طریقے سے جتوائے گئے ہیں 5 سال کے لیے نااہل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ریمارکس دیے ہیں. اور چیف جسٹس نے ریمارکس دیے, اتنی حد کر گئے ہیں آپ, یہی وتیرہ رہ گیا ہے کہ اپنا کیس تبدیل کرنے پر آپ اتنی حد تک چلے جائیں گے اور بات اتنی بڑھا دیں گے. اور میں اس عدالت کے کسی جج کے بارے میں ایسی بات نہیں سنوں گا. جو الزامات لگائے وہ ثابت کرے, ورنہ توہین عدالت کی سزا بھی ہوگی اور پارلیمنٹ کی رکنیت بھی سے بھی جائیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق شدید برہم.